अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 से लेके 29 तक के रूट वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला है यस्तहयी। यस्तहयी जो है ये हया से निकला हुआ है। इसका रूट वर्ड हा या है, यानी कि हया। उर्दू में हम नहीं कहते हया करो, तो हया उर्दू में भी मौजूद है और इसी से ये लफ्ज़ यस्तहयी बना है। इसका मतलब है कि शर्माता है, हया फरमाता है। चूँकि यहाँ पर ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इन्होंने फरमाता लिखा हुआ है, हया फरमाता इसलिए लिखा हुआ है इन्होंने। तो शर्माना या हया करना इसका मतलब होता है। यद्रिबा, दौद राबा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वो बयान करे। ये रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह बाउदतन, बा आइन दौद इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मच्छर। बाउदतन इस पे तनवीन आई है, इसलिए एक मच्छर या कोई मच्छर इसकी ट्रांसलेशन होगी। फौक़हा, फौक़हा का मतलब है इससे बढ़कर, ऊपर इसके। फा वाव कौफ इसका रूट वर्ड है। हम नहीं कहते उसने उसको उस पर फौकियत दी, तो फौका का लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है। याद रहे कि फौका अलग है और हा की ज़मीर को इसके साथ जोड़ा गया है, तो ये फौक़हा बन गया है। फ़यअलमूना, फ़ा अलग है, यअलमूना अलग है। ऐन लाम मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बस वो जानते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अल हक़्क़ु, हक़, हक़ को कौन नहीं जानता। हम नहीं कहते उसने हक़ बात की है, तो हक़ लफ्ज़ इसी से निकला हुआ है। अल हक़्क़ु सच है। आगे देखते हैं और रब्बिहिम, ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। फ़यक़ूलूना, क़ाफ़ वाव लाम ये भी पढ़ चुके हैं। अरादा, अरादा का मतलब है इरादा करना। रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है। उर्दू में नहीं कहते उसने इस नेक काम का इरादा कर लिया, तो इरादा लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है और वो इसी से बना हुआ है। मसलन मीम सलाम इसका रूट वर्ड है, हम पढ़ चुके हैं। युदिल्लु ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। कसीरन, काफ सा रा इसका रूट वर्ड है। हम उर्दू में नहीं कहते कसरत, कसीर। हम कहते हैं उसके पास मालो दौलत की कसरत थी और कसीर तादाद में लोग जमा हुए, तो ये सब इसी रूट वर्ड से बना है। अब है यहदी, हदा रूट वर्ड पढ़ चुके हैं। आगे है अल्फासिकीना, फा सीन क़ाफ इसका रूट वर्ड है। यहाँ पे इन्होंने जुमले के हिसाब से नाफरमानों को लिखा हुआ है। फासिक का मतलब होता है बद किरदार, नाफरमान मुराद है हद तोड़ने वाला। जो हदूद को तोड़ता है उसे फासिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यनकुदूना, नक़दा इसका रूट वर्ड है नून क़ाफ दाद और इसका मतलब है वो तोड़ देते हैं। नक़दा का मतलब तोड़ना। आहद आइन ह दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अहद को। अहद लफ्ज़ उर्दू में भी है। हम कहते हैं उसने अपना अहद तोड़ दिया। मुआहिदा लफ्ज़ उर्दू में भी है, उसने उसके साथ मुआहिदा किया, तो ये लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है। मीसाक़ही, मीसाक़ लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है। वाव सा क़ाफ इसका रूट वर्ड है। मीसाक़ही मतलब इनका, मीसाक़ इनका वादा। हम उर्दू में कहते हैं ना मीसाक़ लखनऊ, मीसाक़ दहली, ये हम लोगों ने तारीख़ में वाक़यात पढ़े हुए हैं ना। तो मीसाक़ लफ्ज़ यानी वादा करना, अहद करना, एग्रीमेंट करना, उसे कहते हैं। उर्दू में भी यही है। यक़तऊना, क़ाफ तो आइन इसका रूट वर्ड है
اور اس کا مطلب ہے وہ قطع کرتے ہیں۔ یہ لفظ بھی اردو میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں قطع کلام کرنا، قطع تعلق کرنا، سلسلہ منقطع کرنا، تو یہ سب الفاظ ہم جو اردو میں بولتے ہیں وہ اسی روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ امرا، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے حکم دیا۔ اردو میں ہم نہیں کہتے عامر، وہ بہت عامر جابر حکمران ہے، حاکم یا حکمران کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو امرا اس نے حکم دیا، یوصلا، واو صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے جوڑنے کا، یعنی جوڑنا۔ ہم کہتے ہیں مجھے یہ خط موصول ہوا اور مجھے اتنے پیسے وصول ہوئے، تو یہ لفظ بھی اردو میں موجود ہے اور اس کا مطلب بھی اردو میں جوڑنا ہے، ملنا ہے۔ یفسدون، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ فساد کرتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الخاسرون، خا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم اردو میں نہیں کہتے وہ بہت خسارے میں ہے، تو خسارہ لفظ اردو میں بھی موجود ہے اور اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ کیفا، کیفا کا مطلب کیسا، ہم نہیں کہتے کیفا حالک، تمہارا حال کیسا ہے، تو کیسا کو عربی میں کیفا کہتے ہیں۔ کاف یا فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تکفرون، کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے کفر، ہم پڑھ چکے ہیں۔ چلیے ابھی دیکھتے ہیں امواتن، میم واو تے موت اس کا روٹ ورڈ ہے، پڑھ چکے ہیں۔ فاحیاکم، اسے بھی ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ ترجعون کا روٹ ورڈ رجع ہے اور یہ روٹ ورڈ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خلقہ، یہ روٹ ورڈ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جمیعاً، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے سب، سب کے سب۔ جمیعاً اکٹھے، سب کے سب، تو یہ روٹ ورڈ بھی اردو میں موجود ہے۔ ہم نہیں کہتے جمعیت اسلامی، تو جمعیت لفظ اردو میں بھی موجود ہے اور اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا تو مجمع لفظ بھی اسی سے آتا ہے۔ جمع، جمع واحد جو ہم کہتے ہیں، تو جمع لفظ بھی اسی سے بنتا ہے۔ استوا، استوا کا مطلب برابر ہونا، متوجہ ہونا، یہاں پہ انہوں نے جملے کے حساب سے لکھا ہوا ہے۔ استوا برابر کو بھی کہتے ہیں۔ سین واو یا سوا اس کا روٹ ورڈ ہے، جسے سوا ہم نہیں کہتے، اس کے سوا وہ سب اچھے ہیں۔ فسواہن، اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، سین واو یا، اور مطلب ہے پھر برابر کر دیا ان کو، تو دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، تو وہاں پر جملے کے حساب سے انہوں نے لکھا تھا۔ سبعہ، سبعہ سات کو کہتے ہیں عربی زبان میں، 7۔ شیئن، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، پڑھ چکے ہیں۔ علیم، عین لام میم، علم اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اسی سے تعلیم ہوتا ہے، اسی سے عالم ہوتا ہے، اسی سے معلم ہوتا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ کثرت سے اردو میں موجود ہے اور ہمیں اچھی طرح اس کا مطلب پتہ ہے، علم کا مطلب۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک کے روٹ ورڈز کو ہم نے چیک کر لیا۔ اس میں چند ایک نئے تھے، باقی سب وہی تھے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔